بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے، میں ہوں ذلحما اور میں ہوں احسان رانا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز کہتی ہیں حکومت اب نہیں بچے گی، 4 ماہ بھی نہیں نکالیں گی۔ وقت گزر گیا، اب بات چیت نہیں ہوگی۔ مریم نواز نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینٹ الیکشن 1 ماہ میں قبل کرانے کا اعلان غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہتی ہیں دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، چوڑیاں پہن کر نہیں بیٹھیں گے۔ عمران خان ایف بی آر اور ایف آئی اے کے بعد الیکشن کمیشن کے چیئرمین بھی خود ہی بن بیٹھے ہیں۔ اچانک ایسی کیا آفت آ پڑی، ایسی کیا ایمرجنسی آ پڑی کہ آپ کو 1 مہینہ پہلے الیکشنز اناؤنس کرنے پڑے، جو کہ کبھی پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور پوری کی پوری آپ کو جو اسٹریٹجی ہے وہ چینج کرنی پڑی۔ آپ 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے بائی الیکشن، اور اگر آپ بائی الیکشن دیکھیں، پوری اپوزیشن جب ریزائن کر دیتی ہے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے، تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ چلیں 30% بھی آپ کا اگر جعلی ووٹ ہے، اس کو میں جعلی کہوں گی، تو 70% ووٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے پی ڈی ایم، تو وہ کیا آپ ان کے بغیر الیکشنز کرا لیں گے؟ آپ اگر پی ڈی ایم ریزائن کرتی ہے، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے، آپ الیکشن نہیں کرا سکتے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ان دھمکیوں کو سے کوئی مرعوب ہو جائے گا، ڈر جائے گا، تو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب آپ پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ ہو رہا تھا، آپ اپنے کتوں کے ساتھ اپنی تصاویر جاری کر رہے تھے، تو وہ آپ کتوں کو نہیں بہلا رہے تھے، آپ اپنا خوف بہلا رہے تھے۔ جتنے بھی لوگ تھوڑی بہت بھی نفسیات کو سمجھتے ہیں، وہ جو تصاویر ایشو ہوئی تھی اس کے پیچھے آپ کا خوف جھلک رہا تھا، آپ کی نفسیات جھلک رہی تھی۔ دوسری جانب فردوس عاشق اوان کا مریم نواز کی پریس کانفرنس پر سخت رد عمل۔ کہتی ہیں ایک طرف ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے ہو تو دوسری طرف الیکشن اصلاحات میں ساتھ نہیں دیتی۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عوام کی کمائی پر ڈکار مار کر ضلع سبحانی لندن بیٹھے ہیں۔ شاہی خاندان کی راج کماری سے جمہوریت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ 2.5 سال بعد انہیں دھاندلی یاد آ رہی ہے۔ عمران خان چھانگا مانگا اور بریف کیس کی سیاست دفن کرنے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین پریس کانفرنس جاتی عمرہ سے آپ نے کور کی، شاہی محل سے ایک دفعہ پھر راج کماری صاحبہ نے جھوٹ کے انبار لگائے۔ جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کی ذات کو حسد، بغض اور عناد پہ مبنی زہر آلود بیانیے سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ سیاست کے اندر داؤ پیچ، مخالف پہ تنقید، مخالف کو ان ایشوز سے اختلاف، یہ جمہوریت کا حسن ہے اور سیاست کی روح ہے، لیکن شاہی خاندان کے آداب سے واقف، جمہوری رویوں سے آری راج کماری صاحبہ سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ انہیں کوئی ایسی جمہوریت پسند آئے جس میں وہ اقتدار میں نہ ہوں اور ضلع سبحانی آئین کی پامالی، قوانین کی خلاف ورزی اور عوام کے خون پسینے کی کمائی کو ڈکار مار کے لندن میں بیٹھے ہوں اور ان محلوں میں بیٹھے ہوں جہاں کیلبری کوئن صاحبہ نے سپریم کورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا اور میڈیا کی سکرینوں پہ بار بار یہ بات دہرائی تھی کہ میری پاکستان میں کیا، پاکستان سے باہر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو آج ماشاءاللہ سبحان اللہ اسی جائیدادوں کے محل میں وہ اور ان کے خاندان کے دیگر افراد جو ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 64 ممبران میں سے اگلے کمرے میں 50 نکلیں۔ شو آف ہینڈز ہو جاتا ہے تو یہ کہنا ختم ہو جائے گا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے اسلام آباد میں غیر ضروری پولیس چیک پوسٹ ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں پولیس پر سب سے کم خرچ کیا جا رہا ہے۔ سیاسی طور پر سینٹ کا ہی زیادہ ایشو ہے،
اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن پہلے بھی میرے خیال 26 فروری کو ہوا تھا, مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں پتا, اگر شو آف ہینڈ ہو جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس ملک میں یہ کہنا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے. اس نے عمران خان صاحب وزیر اعظم نے اپنے 20 ممبروں کو چارج شیٹ کیا تھا جب انہوں نے ووٹوں میں ہینگ پینگ کیا تھا. پیسوں کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے اور ایسے موقع پہ آ کے جو ووٹ جو ہے وہ بک جاتے ہیں. تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا کہ 64 ممبر یہاں پہ تھے, اگلے کمرے میں گئے تو وہ 50 ہی نکلے. سو اس ساری صورتحال پہ میرا خیال ہے گیند سپریم کورٹ میں ہے, اور سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اگر وہ شو آف ہینڈ کی اجازت دے دیتی ہے یہ بہت بڑا انقلابی فیصلہ ہوگا. اگر نہیں دے گی تو پھر اسی تنخواہ پہ کام. وہ بھی یہاں فرینزک لیب, اللہ تیرا بھلا کرے بیٹے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اور فرینزک لیب کا بھی ان کو کہا ہے, اور بھی لیبز بنائیں گے. اور جو ایڈجسنٹ علاقے ہیں اسلام آباد کے, خاص طور پہ باراکو ہو گیا, ترنول ہو گیا, کیا کہتے ہیں اسے, لوئی بہر ہو گیا, سو ان سیالہ ہو گیا, ان سب علاقوں کو اسلام آباد کے ڈیفرنٹ پوسٹنگ میں آج پہلا سیکنڈ دن ہے, تھوڑا ٹائم دیں. اب پرائم منسٹر آ رہے ہیں, ان کے فنکشن میں مصروف ہو جائیں گے, اس کے بعد آپ ترجمان آپ کو ایک دے دیا ہے. وفاقی وزیر سعید کہتے ہیں سابق حکمران بھی بھارت کا ساتھ دیتے تو سابق سفیروں نے بھی بھگت کو بے نقاب کر دیا. سیمینار سے خطاب میں مراد سعید نے کہا جعلی این جی اوز کے ذریعے مہم چلائی جا رہی تھی. بھارت ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا. کوئٹہ جلسے میں بھی بھارت کا بیانیہ سامنے آیا. دھاندلی کا شور مچانے والے شو آف ہینڈ پر شور مچاتے ہیں. این جی او سے 10 سے زائد جن کا استعمال ہوتا ہے, جن کے تھرو آپ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کا انعقاد کرتے ہیں. کانفرنسز جو ہو رہی ہے, جو سیمینارز ہو رہی ہے, وہ بھی جعلی ہوتے ہیں, پروپیگنڈا بیس ہوتے ہیں. پھر ان کو ہوا دینے کے لیے جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اس میں 750 میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں کہ کس طرح وہ اس پروپیگنڈے کی تشہیر کرتا ہے. انڈین کا مین سٹریم میڈیا تو پہلے سے لگا ہوا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا بھی استعمال ہوتا ہے اور مختلف فورمز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ 7 فورم ایک ہے, انڈیا کا سوشل میڈیا نیٹ ورک ان ویب سائٹس کے علاوہ وہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے پہلے بلوچستان ان کے پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے کہا تھا کہ کچھ نادان دوست ہو سکتے ہیں, وہ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں اور اس کمپین کو ہوا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ایکسپوز ہو گئی. سوال پہلا یہ کہ ایک ہفتہ گزر گیا, پی ڈی ایم کی طرف سے آپ نے اس کے اوپر کوئی احتجاج, کوئی آواز, کوئی ان کے پروپیگنڈے کو ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی بات, کوئی گفتگو, کوئی بیان آپ کی نظروں سے گزرا؟ کم از کم میری نظروں سے تو نہیں گزرا. میں پاکستان کے اندر کس طرح یہ اپنے پروپیگنڈے کی تشہیر کر رہے ہیں. ایک تو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ تنہا کرنا, یہ آپ نے ہمیشہ ان کی منہ سے سنا ہوگا. ان کی اسٹریٹجی, ان کی پالیسی آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. اکانومی کے حوالے سے آپ نے پاکستان کو جس انداز سے وہ نقصان پہنچاتے ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا, اور بارہا پاکستانی میڈیا میں اس کا ذکر ہو چکا ہے. فیٹ اپ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح انڈیا کی کوشش تھی کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں لے کے جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے. وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے. بدقسمت یہ کہ پاکستان کے اندر اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی فیٹ اپ کی لیجسلیشن کے وقت این آر او مانگا, نہیں ملا, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے لیے ووٹ ہی نہیں کیا. تو کون مخالفت کر رہا تھا؟ انڈیا پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہا تھا, اور یہاں پہ انہوں نے ساتھ دیا. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ ملک کے 3 بڑے شہر کورونا سے ہلاکتوں کے لیے خطرناک قرار دے دیے گئے ہیں. کراچی, لاہور, اسلام آباد میں گزشتہ 1.5 ماہ کے دوران سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں. ملک بھر میں ہونے والی 75% ہلاکتوں کا تعلق ان 3 شہروں سے ہے. 7 دسمبر سے 13 دسمبر کے دوران ملک میں 319 افراد کورونا سے جاں بحق ہوئے, جن میں سے 180 ہلاکتوں کا تعلق کراچی, لاہور اور اسلام آباد سے ہے.
सिंध में मदारिस में तालीमी सिलसिला बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए। सिंध हुकूमत ने कोरोना केसेस में इजाफे के बायस मदारिस में तालीमी सिलसिला बंद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन में सेक्रेटरी महकमा औकाफ, तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई। अक़वाम सिंध वबाई अमराज एक्ट 2014 के तहत किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेएहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 70 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 9080 हो गई और मजीद 2545 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,48,522 हो गई। 3,96,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। 42,851 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 70 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,491, सिंध में 3,237, खैबर पख्तूनख्वा में 1,502, बलूचिस्तान में 176, गिलगित बल्तिस्तान में 99, आज़ाद कश्मीर में 194 और इस्लामाबाद में 381 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 2,545 अफराद में वायरस की तशखीस भी हुई है। मजीद कोरोना वायरस के बारे में ही आपको अपडेट करें कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 16,57,000 हो गई। मरीजों की तादाद 7 करोड़ 47 लाख हो गई। 5 करोड़ 25 लाख मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 3,15,000, ब्राजील में 1,84,000, भारत में 1,44,000, रूस में 50,000, अफगानिस्तान में 1,971 और सऊदी अरब में 6,080 अमवात हो चुकी हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने छोटी सनतों के फरोग के लिए मुकर्रर अहदाफ जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहते हैं छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत का अहम जज्ब है। इससे मईशत मुस्तहकम होगी और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजर का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की। मुत्तहिदा अरकान ने सेनेट इंतखाबात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM के वफ्द की मुलाकात के मौके पर असद उमर, अली ज़ैदी, अमीनुल हक, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, खालिद मकबूल सदीकी, नवीद जमील और हलीम आदिल शेख मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ साथ सेनेट इंतखाबात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वफ्द ने मुलाकात में लापता सियासी कारकुनों और मुकदमात का मामला भी उठाया। वज़ीर आज़म ने वजारत दाखिला को मामला देखने की यकीन दहानी करवाई और कहा कि MQM पाकिस्तान हमारी अहम इत्तेहादी है। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत में मुआहदे के तहत MQM का मुशीर शामिल किए जाने की यकीन दहानी कराई। चीन ने कहा है कि वो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मुस्बत जायजे से पूरी तरह इत्तेफाक करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा वांग विनबिन कहते हैं कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी एक पायलट प्रोजेक्ट है। 2013 में इसके आगाज के बाद से इसने मुस्बत तरक्की की रफ्तार बरकरार रखी है। मुतल्लिका मनसूबों की तामीर रुकने के बजाय बखूबी आगे बढ़ रहे हैं और इस सिलसिले में नुमाया पेशरफ्त हुई है, जिससे पाकिस्तान को कोरोना वायरस की वबा से लड़ने और मईशत को मुस्तहकम करने में भरपूर ताउन और मदद मिली है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, कोरोना वायरस की वबा के बाद से चीन और पाकिस्तान इसके चैलेंज पर काबू पाने और राहदारी की तामीर को फरोग देने के लिए मुत्तहिद होकर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान नेवी के नए जहाज PNS तबूक ने बहरी बेड़े में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड कराची खुसूसी तकरीब हुई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान ने आज ये तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। PNS तबूक की तामीर डामिन शिपयार्ड रोमानिया में की गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इस सिलसिले का पहला जहाज PNS से प्रमुख रवां बरस जुलाई में पाक बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया है।
मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि आर्मी चीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और बरतानवी हाई कमिश्नर के दरमियान मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन ट्रेनर अफगानिस्तान और खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा और तारीफ भी की। बुलेटिन में बात करेंगे वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर आजम और दुबई के फरमारवा इज्जत माब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात। दौरान मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी इक्तसादी और मुआशी ताउन के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मजहबी, तारीखी और तहजीबी बुनियादों पर इस्तवार दो तरफा गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कसरउल-जहती शोबाजात में दो तरफा तिजारती और मुआशी ताउन के फरोग के जरिए मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ अपने बरादराना दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाहा है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि अगर सब काम नैब ने करने हैं तो क्या दीगर इदारे बंद कर दें। लोग समझते हैं बिजनेसमैन सिर्फ मुनाफा कमाते हैं। बिजनेस कम्युनिटी और प्राइवेट शहरियों को नैब की जद में नहीं आना चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजनेसमैन का पार्लियामेंट में होना बहुत जरूरी है। लोग समझते हैं बिजनेसमैन सिर्फ मुनाफा कमाते हैं। इस्लामाबाद चैम्बर वालों ने बताया कि नैब इनको टॉर्चर कर रहा है। वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खत लिखा। उन्होंने कहा जितने लोग नैब से मुतासिर हैं वो सरहद चैम्बर आएं और सरहद चैम्बर वाले सेनेट में इन मामलात को लाएं। बिजनेस कम्युनिटी और प्राइवेट शहरियों को नैब की जद में नहीं आना चाहिए। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब की वजह से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जाली बैंक अकाउंट्स केस के मुल्जिमान डॉक्टर डंचा और जमील बलोच की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने केस में नैब की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि 20 माह से एक शख्स जेल में जबकि मरकजी किरदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस से मुतल्लिक केस की समाअत अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने रोस्ट्रम पर अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। हमजा शहबाज के वकील नैब के गवाह महकमा इंडस्ट्री चनियोड़ के शहबाज अहमद के गवाह पर चिरा। अदालत ने नैब के 3 मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ केस की समाअत अदालत का 4 हफ्ते में असासों से मुतालिक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने का हुक्म। डीजी नैब शहजाद सलीम लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बरादरान की इंक्वायरीज और चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ केस की समाअत हुई। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने बताया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस बंद कर दिया। चौधरी बरादरान का आमदन से जायद असासों का केस पेंडिंग है। चौधरी बरादरान के खिलाफ तहकीकात 6 माह में मुकम्मल कर ली। तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। फिर आप कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं? जिस पर शहजाद सलीम ने कहा कि 4 करोड़ के असासे हैं। तनख्वाह कितनी थी? जिस पर डीजी नैब लाहौर ने कहा कि इस वक्त रिकॉर्ड नहीं, अब नैब से 5 लाख तनख्वाह ले रहा हूँ। तसल्ली से आपके बारे में हम किसी वक्त पूछेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटेलिजेंस ब्यूरो अफसरान की हाउसिंग सोसाइटी के मामला चलाने और IBB कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑर्डिनेटर्स की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत। सारे इदारे रियल स्टेट के बिजनेस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मफादात का टकराव है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स IBB के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की है।
चीफ जस्टिस अतहर मीनल्ला ने आईबी वकील से कहा कि मुतमिन करें सरकारी अफसर कैसे बिलवास्ता या बिलावास्ता रियल एस्टेट कारोबार को देख सकता है। क्या आईबी अफसरान इस तरह कारोबार में मुलव्वस हो सकते हैं? ये चल क्या रहा है? ये एक संजीदा मसला है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने भी इस हवाले से एक रिपोर्ट पेश की थी। सारे इदारे रियल एस्टेट के बिजनेस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मफादात का टकराव है। जब इदारा कारोबार में मुलव्वस होगा तो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की हिम्मत है कि वो इन्हें कुछ कहे। पूरे इस्लामाबाद में तमाम इदारे रियल एस्टेट के कारोबार में मुलव्वस हैं। अदालत ने आईबी से जवाब तलब करते हुए समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजमीन की प्रमोशन से मुतालिक केस रूल्स की दुरुस्तगी के लिए सर्विसेज ट्राइब्यूनल को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या एफपीएससी इतना फालतू इदारा है कि चौकीदार को असिस्टेंट डायरेक्टर लगा दिया गया है? चौकीदार ही लेते हैं क्या? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोट होने के लिए सिर्फ लिखना पढ़ना जानना काफी है? चीफ जस्टिस ने क्या कहा कि एफपीएसएस बड़ा इदारा है, इस तरह तो इतने बड़े इदारे में साजिश हुई है। आपने अनपढ़ आदमी को एफपीएसएस का असिस्टेंट डायरेक्टर लगवा दिया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की रिपोर्ट में दिए गए रूल्स के मुताबिक प्रमोशन के लिए टेस्ट पास करना होता है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में 80% कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई ta नवंबर बैरूनी सरमायाकारी का हजम 29 करोड़ डॉलर रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक निजी शोबे में बैरूनी सरमायाकारी 40% कम होकर 53 करोड़ डॉलर रही। बराह रास्त सरमायाकारी 17% कम होकर 71 करोड़ 71 लाख डॉलर रही। नाज़रीन, आपको बताएं कि फास्ट फूड और कॉन्टिनेंटल खाने बेशक स्टेटस की इलामत समझे जाते हैं और लेकिन मौसम सरमा की सौगात सरसों के साग की अलग ही पहचान है। साग न सिर्फ बहुत से अमराज का इलाज बल्कि देहाती रवायात का अमीन भी है। देखते हैं बकर से सैफुर रहमान की ये रिपोर्ट। कॉन्टिनेंटल खाने और फास्ट फूड जहां स्टेटस सिंबल समझे जाते हैं, वहीं इंसानी सेहत के लिए भी हद दर्जा मुज़िर हैं। तहकीक के मुताबिक हेपेटाइटिस की बढ़ती हुई शरह का एक सबब ये बाजारी और गैर मयारी खाने भी हैं। शहरों में फास्ट फूड्स के बढ़ते हुए रुझान के बरअक्स हमारे देहातों में सादा और देसी खानों को अभी तक तरजीह दी जाती है। मौसम सरमा और देसी साग का चोली दामन का साथ है। गंडला चा पटियां चा उबालियां पानियां दे विच उबाल के पुण बैठा मिसाला चढ़िया खला होया डाढ़ा भुन के देसी घी दे विच उटू चा पलटिया पलट के ट्राई डी खांदे रहिया। सर्दी के मौसम में देहाती इलाकों की सबसे ज्यादा पकाई जाने वाली डिश सरसों का साग है, जिसे न सिर्फ देहात बल्कि शहरों में भी यकसा मकबूलियत हासिल है और अक्सर गैर मुल्क से आए हुए मेहमानों की फरमाइश भी देसी साग, मक्खन और मकई की रोटी होती है। बहु मेजमान आंदे दूर दूर आंदे फरमाइश करींदे जट्टां दे उत्ते जो असां साग खावना असां पका के रख दिया ते पराठे नाल ढेग मजा करींदा तुसां जिवें वडे खाव। मौसम सरमा में सरसों की लहलहाती फसल दिलो दिमाग को न सिर्फ फर्ज बख्शती है बल्कि सीजन भर के खाने का वसी इंतजाम भी करती है। साग जो है हमारी सकाफती चीज़ है और एक देसी खाना है। हमारे शहरी इलाकों से जो मेहमान आते हैं या कुछ दूसरे ममालिक में जो हमारे दोस्त अहबाब रहते हैं, वो भी कभी कभार जब हमारे पास चक्कर लगाते हैं तो उनकी भी डिमांड यही होती है कि हमें साग खिलाएं और स्पेशली सरसों के साग की फरमाइश की जाती है। यहाँ पर देसी सब्जियाँ जिसमें साग सबसे सरसों का साग सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। बल्कि हमारे लाहौर, इस्लामाबाद से या गैर मुल्क से कभी कोई दोस्त अहबाब आते हैं तो वो भी हमें इसी चीज़ की फरमाइश करते हैं कि सरसों का साग जिसमें हल्की मिर्च हो, नमक हो और मक्खन वगैरह के साथ, तो मकसद है हम दोस्तों को ये खिलाते हैं और वो बहुत पसंद करते हैं इसको। इलाका थल के बासी भी साग में बाथू, हरी मिर्च, लहसुन और साबुत सुर्ख मिर्च मिक्स करके इंतहाई लजीज साग तैयार करते हैं। 5 स्टार होटलों के खानों का लुत्फ अपनी जगह, लेकिन देसी माहौल और देसी साग का कोई मुकाबला नहीं। कैमरामैन गुलाम यासीन खोखर के साथ सैफुर रहमान, टीवी टुडे भक्कर। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से।